पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मांक नामरे आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानक ठारे सर्वदा रहु। प्रिय बंधुगण, आज आमे माने फातिमा जननी विषय शिक्षा करिबा। 1917 मसीहा मई मास 13 तारिख रे आश्चर्यमय दर्शनर घटना को आज माता मंडली स्मरण करे, जहाँ पोर्तुगाल फातिमा सहर निकटवर्ती एक कोभा दा इराई नामक बुदालिया छोट पहाड़े माँ कुमारी मारिया 3 जन गौड़ पिलांकु यथा 9 वर्षर झील लुसिया दोर सांतोस, 8 वर्षर पुओ फ्रांसिस्को और 6 वर्षिया झील जेसिंता मार्तोंकु दर्शन दे माला जप प्रार्थना करिबा पाई कहिथिले। लुसियांकु से कहिले, मु माला जपर राणी, जगत शांति पाइबा पाई प्रत्येक दिन सर्वदा माला जप कुह। अतएव उक्त दर्शन प्राप्त करिबा पूर्वरु एही 3 जन पिला माने देवदूतर दर्शन लाभ करथिले। 1916 मसीहारे प्रथम थर जेतेबेले सेमाने मेंढा चराइबा पाई पूर्वदर्शित स्थान को जाइथिले एवं सेठारे सेमाने खेलुथिले, सही समय वर्षा हेबारु सेमाने माला प्रार्थना कले एवं वर्षा बंद होईगला। सूर्य पुनराय आकाश रे देखागला। सेमाने खेलिबा को आरंभ करते एही समय हठात बहुत जोर रे पवन बहिला, गछ हलिबा को लागिला एवं 14 किंबा 15 वर्षिया जड़े सुंदर और बरफ परि शुभ्र वस्त्रधारी युवकंकु सेमाने देखिबा को पाइले। सेमाने आश्चर्य हुए एक शब्द मध्य कहिले नाही। लुसिया निजे कहिबा अनुसारे जेतेबेले देवदूत सेमान को पाखक आसिले से कहिले, भय कर नाही, मु शांतिर देवदूत। पुणी से कहिले, मो सहित मिलित रे प्रार्थना कर। से आंठु माड़िले, भूमि तलकू तांकर कपाल लगाई प्रार्थना करबा को लागिले। आमे तांको भली निजकू कलु और से जो प्रार्थना कहिले ताहा आमे दुहुराइलु। मोर ईश्वर, मु तुम्भठारे विश्वास करे, तुम्भर आराधना करे, तुम्भठारे मु आशा भरोसा करे एवं तुमको प्रेम करे। तुम्भठारे जो माने विश्वास करती नहीं, तुमको आराधना करती नहीं, तुम्हारे आशा भरोसा रखती नहीं एवं तुमको प्रेम करती नहीं, सेमानक पई मु क्षमा भिक्षा मागे। 3 थर एई भली दुहुराइलु एवं से उठी एई भली प्रार्थना करिबा पाई आममानकु कहिले। से पुणी कहिले, जीशु और मारियांक हृदय तुम्भर एही मिनती प्रति मनोयोगी हुंती। एहा कही से अदृश्य होईगले। 1916 मसीहार खरा मासरे द्वितीय थर पाई देवदूतों दर्शन पाती। अन्य दिन भली से माने खेलुथांती। उक्त समय रे से सेमान को कहिले, प्रार्थना करो। प्रार्थना एक बड़ चुक्ति। जीशु और मारियांक पवित्र हृदय तुम्भर उपरे तांकर दया रखिछंती। नियमित भावे सही महापरात्पर ईश्वरंक ठारे प्रार्थना और बलि उत्सर्ग करो। यह श्रवण कला परे देवदूतों को लुसिया पचारिले, कि प्रकार सेमाने बलि उत्सर्ग करिवे। देवदूत कहिले, पापर प्रतिकार पाई जो समस्त संभाव्य बलि ईश्वर को उत्सर्ग करिवो, कारण ताहा द्वारा से अपमानित होइछंती एवं पापी मान को मन परिवर्तन पाई मिनती प्रार्थना करो। एही भली भावे ही तुम देश रे शांति आसी पारिबो। एही समस्त अपेक्षा प्रभु जो समस्त दुख कष्ट प्रेरण करिवे से समस्त सह्य करो। कारण 1914 साल रे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होई 1918 मसीहारे परिसमाप्त घटिथिला। किंतु यूरोप महादेश 1914 ରୁ 1916 मध्य लक्ष लक्ष जनतांकर धन जीवन हानि होइथिला। बासहीन, पितृहीन, मातृहीन, संतानहीन तथा जनता समूह बेसहारा होई खाइबा और पीबार अभाव अनटन रे दुख कष्ट रे जीवन यापन करुथिले। सुतरां एही परिप्रेक्षी रे जणे स्नेहमयी जननी भाव रे जगतवासी माता हिसाब रे से हस्तक्षेप करती एवं शांति फेरी आसिबा उद्देश्य रे दर्शन दे से माला प्रार्थना करिबा पाई कहती। पुनर्बार शरत ऋतु मध्य तृतीय थर सेमानकु सही देवदूत दर्शन देले। एही दर्शन रे सेमानकु 3 थर प्रार्थना कराइले एवं रुटी और द्राक्षारस जहाँ प्रभु जीशुंक दिव्य शरीर और रुधिर को सेमानकु सेवन और पान करने को देले। मोर अनुमान रे एही रहस्यमय दूतों दर्शन मान कुमारी मारियांक दर्शन लाभ करिबार पूर्व प्रस्तुति होई पारे। 1917 मसीहा मई मास
13 ତାରିଖ ଦିନ 3 ଜଣ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ଯଥା ଲୁସିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କ ଓ ଜେସିନ୍ତା ମେଷ ଚରାଇବା ପାଇଁ କୋଭା ଦା ଇରାଇ, ଯାହା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦେଶର ଫାତିମା ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ମେଷମାନେ ଚରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁଳିର ଆଲୋକ ପରି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷା ହେବାର କଳା ମେଘ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ସେମାନେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଚକମକିଆ ଆଲୋକ ଭୂଷିତା ଜଣେ ନାରୀ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେବା ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ସେହି ନାରୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ପାଇଲେ। ଲୁସିଆ ସେହି ନାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ସେହି ନାରୀ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଲୁସିଆ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେ ନାରୀ କହିଲେ, 6 ମାସ କାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 13 ଦିନରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପୁଣି 7 ଥର ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବି। ଉକ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ନାରୀ 3ଟି ମହା ସନ୍ଦେଶ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶାନ୍ତି, ଯଥା 1 ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, 2 ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ 3 ଧନ୍ୟକୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ, ବିଶେଷତଃ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରିଆରେ। ଏହିଭଳି କେତେ ବିଷୟ କହିଲା ପରେ ସେ ମେଘମାଳାରେ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପବିତ୍ର ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଅତଏବ ମା କୁମାରୀ ମାରିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପବିତ୍ର ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜି ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଓ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାରେ ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଇ ମାସରେ କରିବାର 12 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟପିତା ସାଧୁ ପିୟୁଷ ଦଶମ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର ମାଳା ଜପ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଚୁର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା ଓ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାତା, ସଦାସର୍ବଦା ତୁମର ଏହି ପାପୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ତଥାସ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।